আমাদের সবাই আমরা সমান। ভারতবর্ষে এটাই আলটিমেটলি লাইনে দাঁড়িয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে হয়, এবং সেটা আমি আমার ভোট কাস্ট করলাম নরেন্দ্র মোদীজির পক্ষে, বিকশিত ভারতের পক্ষে, শক্তিশালী ভারতের পক্ষে। এবং নরেন্দ্র মোদীজি যাকে এখানে প্রার্থী করেছেন, যিনি অনেক চোরকে জেলে ঢুকিয়েছেন, জাস্টিস অভিজিৎ গাঙ্গুলি, তাকেই আমি আমার ভোট কাস্ট করেছি। এটাতে কোনো লুকানো দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়ে আমি 200 মিটার বাইরে বলছি। নট টুডে ইজ 144, আর আমার বিশ্বাস 400-র বেশি আসন নিয়ে মোদীজি তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হবে, এবং জাস্টিস গাঙ্গুলি তমলুক, হলদিয়া, নন্দীগ্রাম সহ সতীশবাবুর যে জায়গা, এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ রোল প্লে করবেন। আমি বেশ কিছু উন্নয়ন এখানে করেছি, ছোটখাটো, অনেক বৃহত্তর উন্নয়ন বাকি আছে। সেগুলো করার ক্ষেত্রে মোদীজির আশীর্বাদ সহযোগিতা নিয়ে জাস্টিস গাঙ্গুলি সেটা করবেন, এই বিশ্বাস আছে। সেটা হচ্ছে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এবং আপনার ভাই দুজনকে ঘিরেই তৃণমূল বিক্ষোভ দেখাচ্ছে দু জায়গায়। আর ওরা তৃণমূল না, এগুলো তৃণমূলই, মানে লুম্পেন। এটা আইপ্যাকের পরিকল্পনায় সাফ হয়ে গেছে। ঘাটালে হিরণকে আটকেছে, এখন পেটানি খাচ্ছে। আমরা সাফ করে দিয়েছি তৃণমূল কংগ্রেসকে। তৃণমূল কংগ্রেস 200-র বেশি জায়গায় এজেন্টই দিতে পারেনি, বলছে দিতে দেয়নি। নন্দীগ্রামের একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত, সোনাচূড়া, গোকুলনগর, হরিপুর, ভেকুটিয়া, একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত, সেখানে ওদের এবারে এজেন্ট পর্যন্ত নেই। আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, যেটা 21-এও আমার ভোটে পারিনি, মুসলিম বুথে, 63টা মুসলিম বুথে আমরা প্রায় সবগুলো, একটা দুটো হয়তো প্রবলেম আছে, সব জায়গায় মুসলিম ছেলেরা এজেন্ট হিসেবে বসেছে আব্বাস বেগের নেতৃত্বে। ইটস এ ভেরি গুড সিগন্যাল। এবং আমরা নন্দীগ্রাম থেকে অভিজিৎ বাবুকে অনেক বেশি ভোটে মার্জিন দিতে পারবো। 2 নম্বর ব্লকে 18-20 হাজার লিড হবে। 1 নম্বরেও আমার বিশ্বাস 5 থেকে 10 হাজার লিড। আমরা 5 থেকে 10 হাজার ভোটের লিড, মানে আমাদের 30 টার্গেট আছে। আমরা আশা করছি কাছাকাছি যেতে পারবো। সোনাচূড়াতেও তো ওদের এজেন্ট বসেনি, আর তৃণমূল বলছে ভোট দিতে দিচ্ছে না আমাদেরকে। ওদেরকে কানতে বলুন, ওদের বহু জায়গায় এজেন্ট নেই, ময়নার বহু জায়গায় এজেন্ট নেই, বহু জায়গায় এজেন্ট নেই। ওদের সাংগঠনিক শক্তি নেই, এবং লোক চোরেদের পক্ষে নেই। ও তো ভোট সরাসরি হচ্ছে। মোদিজিকে ভোট দেবো না চোরেদের ভোট দেবো? চোরেদের এনার্জি, ভাইপো ব্যানার্জি। আচ্ছা, চোরেদের পক্ষে কোনো লোক যেতে পারে না, হয়ে গেছে। আপনি এবার আরেকজন বলছি, সোনাচূড়ায় কিন্তু বোমাবাজি আতঙ্কে রয়েছে এখনো লোক। সেটা তো ওদের বোম ফাটানো কাজ করেছে। 4 তারিখে সন্ধ্যার পরে আমরা বোম ফাটাবো, মানে আনন্দে বোম ফাটাবো। মানে সে বোম হবে 65 ডেসিবেলের নিচে এবং বিধিসম্মত বোম। না, অ্যারেস্ট হবে না। সঞ্জয় আড়ি, এটা দলিত ছেলে, মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে, তার মাকে খুন করেছে। এদের জেলে যাওয়ার ইচ্ছা হয়েছে। দেবব্রত মাইতির কেসে 18 মাস জেল খাটার পরেও লাজ লজ্জা কিচ্ছু নেই। আবার একজন সনাতনী হিন্দুকে, তফসিলি পরিবারের বৃদ্ধাকে খুন করেছে। এই কেসটা তো সিবিআই হওয়ার জন্য রথিবালা আড়ির কন্যাকে আমরা কোর্টে নিয়ে যাব ভ্যাকেশন শেষ হলেই, এবং এদের জেলে থাকার ইচ্ছা হয়েছে। শেখ সাউদ্দিন, হাবিবুর রহমানরা জেল খাটার পরেও, বাইতুল মিয়া জেল খাটার পরেও এখন জেলে থাকার ইচ্ছা হয়েছে আল রাজিদের, শামসুলদের। ভোটে মেশিনের শেষ, তৃণমূলের দফা রফা করে দিচ্ছে লোক। আমি পদ্মফুলে টিপলাম, পদ্মফুল তো দেবে গেছে। 3 ঘন্টা হয়েছে, তাতে সব পদ্মে মারছে। পদ্মের বাইরে কোনো কথা নেই। ওদের ক্যাম্পে যে 2-4টে লোক আছে, চোখ মারছে আমাকে, ওই ঠিকাদারি করি, চোখ মারছে। চুপচাপ পদ্মে ছাপ। ও করে আমিরুল, ও আমিরুল বলে একটা লুম্পেন করে, এর দশাও ঠিক হবে। আমিরুল খুনের মামলার আসামি। সেদিন মনসা বাজারে খুনের সঙ্গে আমিরুল যুক্ত,
25 জনের মধ্যে এফআইআর নেমে অ্যাকিউজড জেলে যাবে, জেলে যাওয়ার ইচ্ছা হয়েছে জেলে যাবে, কনভিকশন হবে। ওকে স্টপ, হিন্দি 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 বাকিটা আমি এমএলএ অফিসে দেবো। আমি ওখানে তো থাকবো 2টো অবধি, যখন যে নিতে চান নিয়ে চলো। হিন্দি বলিए, हिंदी बोलिए, हिंदी भैया बोलिए। আচ্ছা ধরো वोट में विकास का पक्ष में वोट डाला, तुष्टीकरण का राजनीति और भ्रष्टाचार का खिलाफ में वोट डाला, मोदी जी को वोट डाला, विकसित भारत के लिए वोट डाला, भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए जो मुहिम हमारी प्रधानमंत्री चला रहा है उसका पक्ष में वोट डाला, अभिजीत गांगुली जी को मैं वोट दिया। कई जगह समीक्षा की खबरें आई हैं। ज्यादा टीएमसी जिस तरीके से पंचायत चुनाव, नगर निगम के चुनाव, इवन पिछले विधानसभा का चुनाव में धांधली किया था, इस बार नहीं हो रहा है। जनता का जागरूक पैदा हुआ, एक नंबर, और दूसरा नंबर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स का भी अच्छे उपस्थिति है, इसलिए 90% फ्री एंड फेयर वोट हो रहा है। 10% धांधली तो करना टीएमसी का आदत है, वो कोशिश कर रहा है, हम लोग मुंह तोड़ जवाब भी दे रहा है, हमारा वर्कर भी काम कर रहा है। यहाँ एक हमारा माइनॉरिटी प्रॉन बूथ में एक आमिरुल बोल के एक गुंडा है, वो 5 बीजेपी वर्कर को इंजर्ड किया है। एक छोटबीट तो होता ही है, उसको रोकने के लिए हम लोग का वर्कर जनता भी आगे आ रहा है। ये नया बंगाल डेमोक्रेसी रिस्टोर करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान रखने के लिए जनता भी आगे आ रहा है। बीजेपी वर्कर अपने जान का परवाह नहीं करते हुए वो भी लड़ रहा सर, है। जो बीजेपी वर्कर्स पे हमला किया गया है नंदीग्राम में, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि एक 56 years old woman belonging to scheduled caste family brutally killed by the TMC goons in early morning 2 AM. 25 TMC goons and non-TMC person, they are accused regarding this case. But it's unfortunate and shameful. Election Commission of India, Police Observer West Bengal Mr. Anil Sharma, they did nothing regarding this. As well as Mamata Police, they are arresting BJP leader, our Mandal President Dhananjay, arrested in false cases. Our multiple number of leaders they booked, but not a single murderer not yet been arrested by the Mamata Police. सनाचुरा में रात भर बोमाचार्ज हुआ, डर में टीएमसी का काम हमला और मामला, वो काम उनको करने दीजिए, वो जाने वाला है, मोदी जी आने वाला है और ममता बनर्जी एक्स चीफ मिनिस्टर बनने वाली है और उनका भतीजा जेल जाने वाला है। महिषादल में एक तृणमूल लीडर का मौत हुआ वो है। तृणमूल लीडर क्या मेरा मुझे पता नहीं है। हर मत का बीजेपी निंदा करता है, हर मत का साथ जुड़ा हुए गुंडा को जेल के अंदर डालने का मांग करता है। इसमें गुंडा हो सकता है, साधु भद्र लोग हो सकता है, इसमें टीएमसी हो सकता है, बीजेपी हो सकता है, सीपीएम हो सकता है। हम लोग खून का राजनीति का समर्थन नहीं करता। यहाँ 2021 में मैं चुनाव जीता, ममता बनर्जी हारी, उसका बाद यहाँ देवव्रत माइती का मर्डर हुआ, हर गांव में, हिंदू प्रॉन गांव में अत्याचार किया। लेकिन हम लोग 2023 में पिछले साल पंचायत में जीता, 11 ग्राम पंचायत नंदीग्राम दोनों ब्लॉक मिला के बीजेपी जीता, 2 पंचायत समिति जीता। हमारी यहाँ से ये मेरा बूथ से पंचायत जीता, लेकिन एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ, एक भी टीएमसी का बाड़ी में कोई पाटकल नहीं छोड़ा है, तोड़फोड़ नहीं किया है। ये बीजेपी से टीएमसी अलग है। टीएमसी गुंडाओं को पार्टी है, तोड़फोड़ करना, खून करना, मर्डर करना, फर्जी मामला करना और लोग को घर से निकाल देना, ये लोग का आदत है, गुंडा का पार्टी। हम लोग राष्ट्रवादी पार्टी है, हम लोग ये सब काम नहीं करता।
ब्रिज तोड़ दिया, आग लगा दिया ब्रिज पे, वोट दे नहीं सकता, ऐसे ही बोल रहे हैं उधर। वो ठीक है, जो कर रहा है उसका जवाब भी मिल रहा है। डोंट गेट पैनिक। 1.5 लाख से ज्यादा वोट में अभिजीत गांगुली जीतने वाला है। हाईएस्ट मार्जिन फ्रॉम हल्दिया 50,000, नेक्स्ट मार्जिन मोइना 30,000, देन नंदीग्राम अप्रोक्स 30,000. We shall overcome. We must win 2 seats in East Midnapur. More than lakhs. Thank you so much.